बोलो रे भाई सब संतान जय राज की आनंद की जय। तो संत मिलन को जाइए पाउल पाउल चलिए विठला 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 हमारे मावली क्या लागे कि मन क्या नाम प्रकाश पाड़े थी बजाड़ो जर नवेरो छे तो प्रकाश कामेर छे बाहिर नाम जर गंगा छे बाहिर नाम गंगा छे अनवर घर जर पेन पानी छे नी तो गंगा नाम कहीं कामेर छे नी पण जेवढी संत क्या लागे कलियुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरा पारा पछू नाम योगड़ो छे वाह वाह अलग छे अनवर नामेर स्मरण करे पुरता कई कणो छे ये मन क्यान जन्म मळो छे वाह वाह नामेन देखणू छे नी आहा नामेन देखेल छे नी नामेन भजे नी राम नाम हर कोई भजे ठक ठाकुर और चोर भक्त प्रहलाद दुर्वास मुनि भजे वो नाम कुछ और ये नाम कोनी वो नाम घणो वेगळो छे अलग छे नाम कोण सो छे પછી ये जन्म मन क्यान मळो छे हां तो बार बार मळे वाळो छे नी छे एक बात छे પછી नामेन ज मत विचार करो हां जलमेर विचार करो कि एका जन्माला कोटी कोटी फेरा हां मंग लागे थारा मानवा छा बड़ी भागेती मळगो छे एक ज वणा मळो छे अन मळे वाळो छे नी भरोसो छे करे संत के लागे आज जन्म मळे नी होटो जिरे जन्म होटो मळे वाळो छे अन मळ्या भी तो के तो आय नी किम दाव देखो संत के लागे कई कि लाखों में नहीं करोड़े में होए अरब खरब में एक नहीं तो दो हो दो मळे वाळो छे पण लाखेम भी छे नी करोड़ेम भी कोनी पचा अरब खरब में एक नहीं तो दिरे वाली छे करण संत के लागे ये जन्म मळे होटो जिरे मावली के लागे बगर मुंडेरो गन छे जन याडी बाप छे नी तू का बारा के लागो आदि नमु आत्मा गनाला ये आत्मा गन छे
અને જે કે લાગે કઈ પાર્વતી વાયા લગાય વાળો હા ઉગન છે અને મહાદેવ વાયા લગાય વાળો ઉગન છે વાહ અને પાર્વતી હા અને મહાદેવ વેગળે છે ને વાહ વાહ યેરો જોડ છે જડાની ચૈતન્ય રો વાહ વાહ કેરો જડ જાणी चैतन्य रो હા कुडी ही नवरी હા आत्मा हा नवरा वाह याचा लग्न लाविला त्या गणानं वाह कुणसो गणानं वो गणानं वाह. वो मालक હા ને एक एकंती હા माऊली अनेक वेदाव छ વાહ वाह पण अनेक एकंती एक खेळू पडो कठीण जाव छ છે जसो હા एक एकंती હા अनेक वेव छ વેરાવ છે पण अनेक एकंती एक खेळू कठीण जाव छ कठीण ने छ. हे जाव छ વાહ વાહ पण एक कना वेव छ કના जसो आपण एक मक्याळो केव छ मक्याळो હા हमार तो मंगाळो कचो મંગાવો મંગાવો अब तुम काही कचो वन जेन मक्याळो कचा हा હા उच ને. कचा. वो एकच मक्याळो एकच रच હા अनवरे माकी अनेक रच અનેક વેવ છે पण वो अनेक माकी एकच रस बनाव छ વાહ વાહ એક જ રસ બનાવે वाना वानार झाड तरीका चूसन आव छ ફૂલ ફૂલ ચૂસન આવ છે कोई कपासी बेटो कोई बाजरा बेटो कोई हाँ. जारे बेटो कोई केरे बेटो छ वाह. कोई लिंबे बेटो छ कडू लिंबे હા पण सारीरो स्वाद एकच मीठो એક पडे જ મીઠો એવું છે जसो હા एक एकंती अनेक वचन अनेक एकंती एक वचन पण हानु बनाय वाळो लागे छ વાહ 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 ની તો जन्म फुकट મળો हो छी છે ને છે. करताणी संत बरका बरखान के लागे लागे के लागे. ये जन्म मळनी होटो जिवे ना सोया रे मुसाफिर જાગ શકે તો જાગ घणा दिन सुतेच आपण વાહ 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 आणि सुतेच चल्या रे छातो पत जाग्या कना કના करण संत के लागे की घणा दिन सोया रे मुसाफिर વાહ वाह वाह जाग सके तो जाग જાગ જાગ पहले सोया महाउदर में ઉલટા પાવ उल्टा पाव पसार હા वादा करके बाहर आया ભૂલ ગયા કરતાર ये गर्भ कोटडीर माई હા वो परमात्मा मालकेन वचन दिनन केला गो हे मालक હા यर माई मारो दम गुटरो छ હા ને अन मन यर माहिती बाहेर काढ કાઢ રે કાઢ यर माहिती मन बाहेर काढ તારું નામ तारो બોલ્યા. नामेरो चिंतन કર્યું તારો નામેરો ભજન વાહ કર્યું વાહ વાહ તાર નામેરો ગુણગાન ગાયું હા ને પણ બહાર પડતા જ કવા કવા કરે કના લાગ્યો કેવું કરતા ને બેમાન વેગો કોની કાય હા ને બાળપણ તારો દારો રમે માં અન કોડી ગોટી દેવઈ છે માં કોડી કોડી ગોટી કોની લારે રોના તે કોજરે ના माऊली के लागी વાત ખરી છે ये खांदीर नाम હા राम्या जर पाड नाखे પાણા કે તો આનું રામેશ્વરી કામ ન કરતો હોય તો રામ કામેર છે ને છે ને વિષય નું છે ને મહારાજ હા નામેન મહત્વ છે ને હા હા મહત્વ ફક્ત ગુણ ગાને છે વાહ વાહ કામ એમ છે કેમ છે કાઈ ગુણ ગુણેન છે ગુણેન 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 ઘોડા નામેન મહત્વ છે ને હા अब ज्यादा तो कोनी बोलतो मत તમે કળે વાળી વાત છે છે બકાસુર એક રાક્ષસીર નામ છે નામ છે કેર નામ છે રાક્ષસ રાક્ષસીર નામ છે હા અને આજુ બકાસુર હાર ગાડી में नंबर मार रो નંબર કેલા वर मालक कोण भगवाने नहीं पूज रोज વાહ वाह પૂજે વાળન મહારાજ नाम राक्षसीर छ पण गुण देखो वर कशेर जो હા ને एक शर्यत कोणी छोड रोज હા હા पण मालक वर नामेन पुजरोच क गुणेन ગુણેન पण आपण गुणेन देखेर छ नामेन देखेर छे नि केरी भले उ कसं काही रेवनी કેરી જોડે पण गुणे लारज राम केरा आवचे કેરી જોડે એમ ચાવડ लोक મહારાજ साठार जागा बळदूर नाम जो राम्या आणि भीम्या दोई पाड मिले छ હા आ भीमेश्वरी तो बलवान छे नि कोई છે ને आणि रामेश्वरी तो भगवान छे नि करे त्यो जा आपण आणि अनुर दोई नाम पाड मिले छ राम्या आणि भीम्या साठावा ગાળે મેં ચાક ફસકી તો ખેંચે પડીને મહારાજ खेचच काय ખેંચે करथाणी કઈ ને नामेन देखेर छे नि गुणेन देखेर छ વાહ વાહ
कोणी काय ये जन्म मळणी होतो परिस्थिति लान छोड़ देने मार शिक्षण छे नहीं ज्यादा हाँ अनमन ना वास्तु यात्रा कहीं आए नहीं मारा बड़ा चश्मा ले आयो देखे तो चिट्ठी आए लागी वास्तु बरोबर आए नहीं कोनी काहे अनउतम भाई और पिता गोरा का अन भजन मदेरो एक तो एक भजन मदेरो एक तो बेटा भजन मदेरो एक तो बेटा हरि भजन मान बेटो जीवे ना माता लगा बड़ो ये जन्म मलनी होतो जीवे ना माता लगा बड़ो ये हमारा सिंगार करू भाई अरे भैया अरे एक तो एक
बापू चले गया आज 13 दिन वेगे चले गो बा आणि हालती क्यों कोणी कारण क्योंच बा शास्त्र पुराणे आधारित थी 12 वाजे ती बापू रवाना हिवाळी छे वेळ छ, वेळ छ. पण काय? संत केन चाले काय रे? बापू छोड़ को बातांडे नवला ननु पाचा सीमेना बापू छोड़ गो आंबा तांडे न हा व लानणू 5 सीमेन बापू छोड़ गो आंबा तांडे पाळी आगी हा बापू ती तांडो छुटो हा ने आळी छुटी आंबा तांडेरच कोणी फक्त ध्यान करो भजनेनं कोणी काय ते मेगो हा अरे झाली आणू लागरे वा वा सेवाला तो नयाणू लागे धन्य धन्य केळू मार पंडित बाईन वा वा कपूरचा बचावना हा. एकशे एका दे रे भाऊ